او انا بچه‌های советский دوستдор نگاه کنید امروز خیلی روز دست نمیدونم که ماشین چه بقا به دلم اونده است واسه نگاه کنید این نوچش چه واز 24 نوچش بردار جمعی من یک تا این اوزیا دو درکی ما بردم باید دیگه یه 39 بردار روز سیونکا کردیم کو استوره موندگیم بردار خلاص انی واز 21 06 بردار جمعی من همه جور استوک فقط یگان دو سه قبط شومکا یعنی که شومالیزاسیا کرده بودن تنیروفکا چه 100% کرده و داخلش به فکر کنم پراکش موندگیم نگاه کنید که دلسکی چشیده است استیلی آذربایجانسکی کتی 0008 XL دست نمبر چوش نگاه کنید چه خوشراک است خوب دیسکاچو ببینید دیسکاچ تامپوفکه خودش از بردار کالپاکش نگید کلاسیکی کالپاک میگم اون تو دستی کالپاکش زود دست نگید یک بار استیلش خوشراک است این ماشینشه میگم از واز دوشنبه خریدیم برای از برادرای ما خریدیم بودارکو سروشنی بردار جنو نرخش روزی کردیم 33000 سوم فکر میکنم ارزنده است bu بردارای من دوستدارانی советский فکرتون نسیت کنی ارزنده است یعنی انا شومکش میگن خیلی سوم راسخود کرده این بغلیش رو کشی اوه میگم بردار اونجا با سیم دست بده اوپورتی نگار کدا کو بوس کنم میشه اینجا با جوی سر میداده چند دفعه جوی پاس کرد رنگی داری گلیک نیک شده محکمش است اینجاش بردار گل بردار چیکار دیگه شومکا انا شد کنی که محکمش است سالن میبینی مرحمت بردار جونای من پولاتی سالن خوشراک هستن تو скромный классический салон колонка чё харбза албатта бе харбза намеша советский вот чӣ дорад ого дастаи ручка бинед селектрша ручкаша бинед бодаро инҷа подстакани боша бали подстакани XL мемони бодаро инҷа хурда мегардид ана селектра нигоҳ кунед бодаро мори кобра даст дидед ҳама чиш меган заводской худаш аст мотораша чанд фоз мебинед мотораш чанд мешавад 03 мешавад мотораш почему марайский машин мурд бардaro худам ба хусият чада меқимешад кане озайдис кане кане метоним не кане бисмилlah о бача дидед бардaro чото ман ба ваз намегад чанд та ваз ина худаш секрет дорад заведи чиша биё кане худа заведид кун кане то заведид накада намемона маймаша о бача ана дидед бардaro BTL B2 заведید میشدیم просто من اشتم این ماشین بمورد جونات زناتنی او پادساز دورای پادساز چه شدی باردارو BTL و کاشولو پشتوره ماشین заведید میشه باردارو مرحمت کنید ماشین میگن که با تمام سوال جوابش اکجان گارانتی است که یه هفته های کنن باردارو میگن اگر заведید نشه یه بار تله کنن اگر بیارن قبول میکنن سیستم سروشنا 33000 سوم مرحمت کنید دوست دارونی واز 2106 هستید اینجا کنه ببینید اکتیو نشون دهید کنید چند تا لایک میگردن ویدیو شما بای است با کانال افتا دبی تجی شد از کانال ما این خیلی ماشین خوشراک میتونید هر روز تماشا کنید بردار جنوی من مرحمت تماشا کردن یا دیگر خوش روک واز 21014 سالش هم 2014 دست بردارو نگاه کنید خود قیمتش خوش روک است این ماشین برادرای ما از خود اسفاره آوردن بردارو نمبر 01 دینکی هم دوشنبه اسفاره بسیار میگشتن بردارو تنیروفکا حجتش نگاه کنید تو چند ماه کدام هستن تو ماه سپتامبر تنیروفکا دارد تا آخر سال حجتی سالانه دارد утилизация هم دارد موتور یک هفته پلیتسایسکی دست نگاه کنید بالونچوش هم نپانا حالتش دیگه بسیار معقول شد نرخش بردارو 35000 سوم گفته ساده گرفتن سروچنا 30000 سوم روزی کردیم آخرین نرخ گفته ساده هم بردارو بیاید از نزدیک تماشا کنید دوست ممکن ارزان کنه بچه که بسیار خوب است بردارو ممکن یگان نرخ ارزان نرخ دسترس نمیتونه به یگان کامبودی است ماشین چه بردارو ایدئال نیازنکی خریدارو شاید مرحمت انا سلامش نگاه کنید اینجوش با مبل رنگی کوزوس کرده گفتم колонка чё харбза гуфтам ки ваз бе харбза намешад албатта хуб динамик чош бибинед дуне пеш электро коробка механика улати салон номер дорам як сомоне нигоҳ кунед бардаро ана ки дарё дорад ози ҳамаш танга шуда рафтаги аст хеле бо 50 дирҳамош буд инаку бачаҳо ёшоз наметонад ин хеле кати мо бардаро мактаб мерафтем якта мехел мегирифтем ба фикрам якта дуташ ходоки чиё медодад ҷош бемонем хушрӯ када مقدسات ملت هستن اینجا کشون موندن در کار دیده یک من داشتم رنگی خیلی کورتچه بریلاک کدمش اینجا مونده گیدم خلاص خب هیدرالیکا داشته باشد یا نه خواستیم میبینیم این رنگی کریشکهی با کلاشکه باید از بردارو بچه وایران میکنیم با این خوش بکدم مونیم نه این از خوز بود آنه خوش بکدم مونیم وایرانش بردارو دیلتال دور نرود این اولینکش از بردار جمعی من موتور خرابکه خداوی میگن 100% پریوال رفتم میبینیم به حضور میگن
مرحمت کنید 30,000 سوم بچه‌کایش ماشین چه برای شما ارزان دستیونه فکرتون حتما نشد لایک فراموش نکنید با کانال ما عضو شید باز ماشین ارزان دسترس میتونید از کانال ما پیدا کنید با احترام کانال دوستانتون افتاد دو بای تجن بای اسمش باردارجونای من مرحمت تماشا کنید بازات دیگر BMW X5 کузов F15 در کانال افتاد دو بای تجن سراچین فروخته میشه میگم نرخش ببینید باردارو نرخش گفتیم خیلی کمتر ارزان تر مونیم که باردار گفتن که ما خودمون ارزان میکنیم خودمون سودا میکنیم اکجون نرخش موندن گرید 330,000 سوم گفته سلام تنیروفکا جاتوی سالونا موتور 4x4 باردارو موتور بنزینی ماشین امریکانکا камераи 360 градуса ин пакет оригинал бардаро ба кабинкачои бетмен бози навороташа ҳамаша боз якта тамошо мекунем баъд мошин бардарҷонои ман задагӣ надоштааст мошинча ноз зада бас бардаро ана балончо шуда нечиро дискачошам хушру бесключевой доступ дорад давочкам ба фикрам ки дошта бошад бояд ҳозир мебинем бардаро аз любителя бардаро марҳамат салома тамошо мекунем ана дараша зинабошам салон нигоҳ кунед бардор ақи бошам климат контрол панорама кожаный салон сипсиёки хушрубдаст ду қавата подсветка бардор шторка чорсамдаст навороташники фулдаст дарош бардор ба давочик доштааст бале дарош мекашад бардор проверка кардам 4 дар бесключевой доступ сиденьё мкт фер ин пакет акустикаш харман кардам бардор винкодаш чи нимаш нест 2016 8 даст бардор анаручой МКТ обогрев руля пробег 255,000 километр гаште кожный руль мультируль писток проекция торпедаш бардор хе кожаш духтаги даст ё кожа напа бошад фикрам кожа напас бардор кожа напа мехел мешд дидед шахшурак аст марҳамат электричаш кобра бардор на старсоб автостоп ҳама обогрев сидения вентиляция сидения дорад баъд мультимедиаш хел нав мешад экранаш бардор дидед истодаед ин километр дигар хел аст ин мешад дигар хел мешад 2017 буд сохи мошин аз карда марҳамат барои ин нархаш 330,000 гуфта истодан боз муомилат дорад арзон карда мешад хушро арзон мешад барои ин марҳамат кунед садаги ва фикрам надорад гуфтам чӣ хел аст бардарҷонои ман марҳамат фикратон ҳатман нависед лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед боз мошина арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед бо эҳтиром канали дӯст доштатон автоду байтеҷена бай аст сороч бардаро дӯстдорони Camry дув ана Camry чиро тамошо кунед бардарҷонои ман нархша дида ин чӣ нарх аст гуфта видео нагзаронед бардаро майли агар нархаш маъқулам набошад як бор то охира тамошо кунед ки бардаро баъд фикратон нависед мешавад барои ки мошина хеле худам ҳаракат кардам арзонтар монем гуфта ин фарохҷон ин қимат ғалтидагӣ ин мегӯям 20,000 сом ба хато накунам $1,700 ман намегам шумка кардагам шумализатсия кардагам 4 қабата гуфта истодам хулас бардаро хеле ак расход кардагидам ва бовои антибилики оригинал задагам мегӯям ана мотор 3.5 соли 2011 XL бардаро аз худи шаҳри Истаравшан овардан мошина хоб 4 диска балон мал 6,5 сом хардагидам дискаҳои Camry 5 балонош пачка кузуфош тоза идеални мотор бардаро бовар кунед ранги соат кор мекунад бесключевой доступ ахи бошам нигоҳ кунед XL мотор 3.5 дуглиштела мешад срочни фурохта мешад бардаро боз муомилаи хушро дорад нашод нархаш бардаро биёед пеши мошина гап зарем савдо кунед 159,000 сом фрестодам бардаро арзон кардан негуфтем гуфтем худашон гуфтан ки мо худамон арзон мекунем харидор биёд пеши мошина худамон дарошам вазн кожоша шумо састиянишан нигоҳ кунед бо хе мошин то мошина дорад бардаро барои ки нарх наво арзон шудагааст мошина арзон бисёр мебинед фикр мекунед ки ҳоло мошина арзон не бардор мошине ки расход кардаган мошини зуд ҳама вақт қимат аст хеле не бело шавидем чӣ ка бардаро ба таъриф кардан меарзад не ки худатон бинед не заводской пленкошам дар ҷош аст бардаро бесключевой доступ сидени лифт 2011 гуфтем бале 2010 11 моҳ 11 мешад рулош мебел аст бардаро кожни рул мультирул 146,000 мил пробег ошибка надорад ним бак бензинош кади акустика ҷибед обогрев сидени старстоп торпедоша як бор гирам майна тамошо кунед бардаро чӣ хел тозак аст марҳамат бе ягон чашмбандӣ инҷа компас автозатемнения люк ҳамон авроташ аст ҳамон авроташ аст 3.5 дага 6 силиндра бардаро тонировка ҷотош не ки камтар мондагаст мегӯям чӣ хел аст бардаро марҳамат фикратон акун нависед арзанда аст ё не чанд пул ба арзанда аст хайна мали 159 багар яки на арзад ба ки бо савдо мешад кин чанд пул ба арзанда аст фикратон як бор нависед кунед бинем кунед чанд кас байни он мошин фаҳм аст худ як хело 100 та 110 та мегӯям бардаро хело одам бисёр астанд бай аст рафтем бародарҷонои ман марҳамат тамошо кунед бозати дигар Toyota Corolla Axio Luxel дар канали автоду байтаҷи нархи беҳтарин кадид тонировка ҳуҷҷат солона доштааст ана солаш 2007 думатик
японка машина албатта мешад, сафед трехкомпонентный, 94000 сомон срочный фрухта мешад. Харидоро марҳамат кунед, варианти беҳтарин, нархи беҳтарин, бовар кунед агар барои ин бардорои ман биёед ҷошба машинча бардоред. бовар дорам ки машина ҷошба мехарам бардоро. برای هم بردارو برای چی اینجا پاکستان است؟ برای که اینمی خود اینمی دادار دو تا سه تاکسی آورده فروختگی است. آخرام ورق تاکسی آورده فروختگی بود. چند موندگی بنده مورا. جوش به سعودو شده ما اکسیش بردارو. خودش توزاق خوشراک از بردارو. همینجا خودش سعودو نشاد شدی ماشین. برای هم میمونم سروش بردارو برداری نه سوی باش که چخ چخ خرده استادم بردارو نمیگه. уже خریدار پیدا کرده گست ماشین بردارو. دو ویله سوامش هم نشد توزاق است. без ключевой доступ коробка автомат бардارو. Ана хавин кодаш лозим не. Салон нигоҳ кунед чӣ хушрах тозак аст. Пробегаш чанд бошад? Пробегаш мебинед лабовияш камтар трешин доштааст. 217000 километр пробег. Перекидкош хушрах омадаги аст. Кожни рул, мултирул. Наворотош зуд монитор доштааст. Чӣ хел аст бардарҷонои ман марҳамат кунед. Бисёр охирон вақтҳо мепурсед аксияи люксел дар кори 1.8 гуфта марҳамат барои шумо срочни 94000 сомон. Албатта боз муомила дорад. Аз номи канали мо биёед гап занед бардар. Ташаккури зиёд. Лайка фаромӯш накунед. Аз шумо дастгирӣ намехоҳад расма. Бай 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 бай. Бардарҷоно марҳамат тамошо кунед. Акаи мо срочни пул дар кор даст. Ростига вачиба пул спориданашон дар кор даст. Ҳамин мошинчашон овардан ки додарҷон ҳамин мошина реклама кардан дар кор. Намехел положение. Гуфтам гап нест акаҷони ман. Реклама мекунем гуфтем насиб мефурӯшем ака зих нашад. Барои бардаро нархи беҳтарин бар. Нархишам нархи хуб бардар. 36000 сомон, солаш 1996. ҳолаташ хушрак аст мошинча. Солаш бардаро 1996. Ҳуҷҷат утили надоштааст, не краскаш нав аст. Нигоҳ кунед чӣ хушрак аст. Краска нормали задаги аст кадом инсон. Ана краскаша нав карда будан мошина ба нияти ҳай кардан хеле аг расход кардагӣ ва хеле камтарак мусибат шудааст. Пул дар кор барои ҳамин овардан ки мошин 40000 зиёд худам беш. Ҳамна чанд пул монем? Хай 36000 сом барозӣ кардем. Боз муомила дорад албатта бардар. Биёед аз номи мо гап занед, савдо кунед, махлуқ кунед, гиред. Чашкош варид надорад, чашкош заводской истодагӣ аст. На салони тигр бардар. Нигоҳ салон чо хушрак аст. 96 охираш даст бардар. Ин салон 96 мемоад ё не? Ба фикрам 97 ба мемоад ин салон. Ана люк дорад. Люк дорад, кондитсионер надорад. Мошинча нахадос марҳамат бардар, срочни. Ого пробега бинед бардар. Легенда аст, ина нигоҳ терминатор. 723000 гаштага. Камтар дига гардадага насиб 1 миллион мешад. Як кас бигира бардар, хеле дига хизан дага 1 миллион шаб биё я телеграм бепур реклам карда ин ин мошина агар 1 миллион пробег кунед агар. Барои ки 250 та дига гарден агар 1 миллион мешад. Хол ҳам бардаро мошинча роҳ гашта истодаст бардаро. Марҳамат фарчошам хушрудааст. چی خیلی از باردارم مرحمت کنید فکرتون حتما نرسید لایک فراموش نکنید به کانال ما ابونه شید باز خیلی ماشین ارزان دسترس میتونید از کانال ما پیدا کنید هفته دو بای تجید بای 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 است باردار جونوی من دخترکا و پشکا و بچکا یوش نگاه کنید 49000 سوم هم ماشینچه 39000 سوم بازی کرده موندیم باردارو 45000 گفته صدق من اینا با فکرم یک بار دیگرم 48 موندیم 50 موندیم خطا نکنم اومدن که اکاجون همین ماشین برو آوردگی دیدیم 50 موندیم چند موندیم راست دیگه چند کس خریدار شد ندادیم افسوس کردیم حاضر باشد سرشنی پول در کار هم چند موندیم گفتم اکاجون که کی پول در کار باشد نرخ ارزان‌تر موندن در کار 39000 سوم راضی کردیم من سرشنی کسی گیره دیگر مرحمت باور دارم که باردارای من یک 39000 سوم خدمت میکنه باردارم 39000 سوم نه اوپل چه 39 تا مونده این коробка автомат کتی باردارم کم ترک خیلی اینا مارکا چوب است مرحمت میگرد میگردید نخدو است ماشین کمبودی نداره استفاده کنن اینترنت چشم باید کار کنه سب سفیده کس نامش لیفان باردارو سالش 2017 یا 18 سالش نواسنه 2018 دست دادیم утилизация доштастам канцер кор мекунам канцер не печка гарма как кор мекунад канцер чам неки бадар агар фрион занед агар кор мекунад неки моторчика чи проблема доштаст ҳақиқати гап бадар кожош кам дар дегас не инҷош нигоҳ камри шар ана канцер танҳо моторчик да ичо будаги дачкиш гирёна мошин заводиён не заводи нест ай зажигани бам бо ман гуфтам ичи ба ҳама дачкош гирёна ана заводи чуд бардарам заводи чуд хаяйдуташ дачкаш буд газам доштасан газам дорад бензинам дорад гази еврачор лабоваш трешин дорад марҳамат кунед биёед аз наздик ябор тамошо кунед ки чӣ хел аст махтум нашад ё не ин чи сигнала не чи кор намедам азаш сигнал ҳамунҷа будага марҳамат бардарон ҳақиқа ҳолат дорад чӣ хел аст фикротон ҳатман насед лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед боз мошина арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед бо эҳтиром канали дӯст доштатон ҳафта ду бай теҷен бай 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 аст бошед
بردارجانای من شبتون بخیر باشد. مرحمت تماشا کنید بازرگانی دیگر لکسوس ES 350 در کانال 7 دبی تج. سال 2015 بردارجانای من یا تا کریلاش کم درک поврежден داشت از وینکل بگم удari серьезный ندارد. واگونی راسموشка دارد утилизация دارد. سروچنی فروخته میشد بردار 170,000 سوم نرخ فرستادگیدن برای شما 166,000 سوم سروچنی بسیار یگان مایدک باز ارزان میشد. بیاید از نام کانال ما گپ زنید سودا کنید ارزان کنید مخول کنید گیرید بردار پیشش 2021 کردگان پیشش بردار من رستالین کردگی دیگه کنید پیشش خوشراک است سالن وزیر میبینه من پلیروفا کنید با خوشتر میشه بالونوش نه دیسکچوش هم ناود دیسکچوش میادیش مرحمت کنید نه تنیروفکوش کندگی هم بردار پلانکا که بیاد کلاس امریکا ولی توزه کردگی نه ماشین بردار جوای من گشتگی نیست عموما مرحمت حالتی سالن کожуш در حالتی خوب است نه پناه دست کожуш بردار انا обшивкой все сиденьёш бардор ҷои ман светлих комбинирование аст без ключевой доступ датчик степихзон сиденье лифт память сидений винкод занед бинед 2015 мешадан 14 моҳ салон чӯ мекунед кожуша чӣ хеласт кожуш марҳамат ана нигоҳ кунед бардор то зак хушрак аст киросига махкул шуд ина чӣ дорад бу абағрифуля доштааст шторка доштааст бардору ҳозир заводӣ мекунем бардору ина иҷоз кнопкачаш ҳаст бардорои ман иша бардору мечаспоно метям ябо заводӣ мекунем абағриф сидени вентиляция сидени абағрифуля ана ҳамаш ҳаст на кор мекунад шторкачашам бардору ҳамаш 100% аст дидед бардору марҳамат кунед 154,000 мил пробег дорад мебинеру мулкеру мешини бардору буи вагон худаш маълум аст хеле буи необичный бу дорад бисёр мошине ки худам ба нокашта мебинам хеле запах дорам баъд эҳсоса хеле запах хушкун мешад мера абағриф рулоша мондам кор карда эҳсосне дастакотон гарм хак зимистон ва роҳат мекунед чӣ хеле аст бардору марҳамат кунед фикротон ҳатман ҳастед лайка фаромӯш кунед бо канали ҳафта дубай таҷиб бошед аз канали мо мошинаҳо арзон дастрас ва мошини ба таби дили худатонро боварӣ дорам ҳатман пайдо мекунед бай бардорои ман нигоҳ кунед ана ки пурсида истодагӣ буд Toyota Camry 2 SK гуфтаана SK рестайлинг мотори 3.5 6 цилиндракати срочни фурӯхта мешавад ҳолаташ беҳтарин аст бародарҷонов нигоҳ кунед сняти тайёр дастмошинча номер чошам бинед номер мегӯем диска балонош дар ҳолати хуб аст бо аз наздик тамошо мекунем нархаша 114,000 сомон мегӯям боз муомила доштааст боз арзон карда мешавад бардаро ҳуҷҷатош бардорои ман 7-8 моҳи дигар утилизатсия ҳам доштааст خریدارو مرحمت کنید مرحمت بابتش خوشحال است بعد نیست بردم заводской пленка чошам дар ҷош вақте бошам меофид эска ду глуштела мешавад хуб салонно мебинем бардаро салоннош хеле чиқадаст модомат салон кожни салон аст кожаро дар ҳолати хуб абағриф сидени ҳам дорад сидени лифт винкод занед бинед намарҳамат винколаш бардаро 2005-2009 ҳозир салонна мебинем марҳамат тарбеда чошам акустикаи ҷивел монитор дорад абағриф сидени задни камера дорад пробегаш бошад агар 238,000 бале 238,000 мил гаштаги аст дидед бардаро марҳамат мошинчаи беҳтарин срочни фурӯхта мешавад чӣ хеле аст бардору марҳамат фикротон ҳатман нависед лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед боз мошина арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед бо эҳтиром канали дӯст доштатон ҳафта дубай тж бай бардору ин видео ба лайк намоед намеша любители BMW набошедан бардору не ки хушругӣ набинед BMW 5 серия E39 бай ман наморам гӯш набинед бардору ҳолати мошина шумо нигоҳ кунед чашмакоша бинед ангелский глазкиоша дискош бардарои ман бо адденига бовар кунед бардарои мошинша дидам 1 соат аст гирди ҳамин тоб мехӯрам бардаро агар дӯстдор бошед агар любител бошед ҳамин хеле мешудаст ба фикрам губбачоша бинед ин мошина аз худи хоҷанд овардан додарад мо хои мо нархи беҳтарин кади бардаро барои шумо ҳозир абзорчаи хушрӯ мекунем рафтем бардаро любителои E39 аз шумо якта лайк бардаро подписчико аз шумо дастгирӣ намекунад абавоиша нигоҳ кунед лабовой антиблик бардаршонаи ман диска кати мошин худашо кушта истодааст равнавеси ки мерседес 210 кузов зайчикати равнавес бардаро ҳар душам мошинаи легендарни историяшон гузаштаги аст солаш 2000 мотори беҳтарин шдаги аст 3.0 бензини бардаро вихлопи худаш гуфта истодааст зихай мебинем ки овозаш хел аст губбачоша шумо бинед бардаро ангелский глазкиоша бинед бовар кунед бардарҷонои ман просто накику
пушка частная машинча. Диска же خیلی خودش بزرگی دیسک اورجینال است این بردار رازنا شروکی. دیسک BBS میشه. نگاه کنید بالونچوش پاچکا. خود این دیسکچه بردار جون من $900 خریده بودم. یکی میگه نرخ دارد ما. انا 7-8 ماه تنیرفته حجت دارد ماشین. نگاه کنید بردارو. بولیشتری چه شد؟ اول شهرمان شما بنش شما استاپوش اسپیرالی بردارم من. دیده چه خوشراک است. یه بار زدید میکنم شما باید ویخلوب شنش کنید. بردارو ویخلوب شکنی گوش کنید چه کلاس. وای بس اینمی خوشروگی با. اینایی BMW پیتورکار لایک نمی‌ارزد بردارو. نه تا لایک از اکنون کنی ببینید کنی لیوبیتیلی BMW یسینو چند کس هستیم. از خودم سر کرده بردارو. رفتیم من خودم لیوبیتیلی سختی نمی‌یسینو. کدام خیلی اولش بلندی وای من نگنی بردارو خیلی приятный اوزوران. دیدید بردارو خیلی ملودی. بس میشه. الان فکر دود بود نمیتونه بردارو. دیدید سالن یکم بردارو. چه خوشوقت است. کجاش هم ماش زنده شیلدیکچه این اینجاش باردارو کامتر کشوب شده که هر دوش نه خیلی کم دیداره. اوزاش باردار جونوی من خیلی приятный است. اوزاش خیلی گوش خراش نه باردارو. خب میدونی چی دوست است این ماشین. این نگاه کنید اباگریف سیدنی ماساژ سیدنی دوست است باردارو ماساژ F10 با رد کیش بداج میشد. ولتی салон телефон кош бинед круиз контрол ҳама электроникаш хуш рӯ 100% кор мекардааст бардаро потолокош заводской сиёҳ аст алькантара неси заводской сиёҳ потолоки худаш будаст нархаша бошад агар барои шумо розӣ кардем яктаи чанд пул фесодан росигат барои шумо срочно 99000 сом монем устодон кардем биёед проверка кардем махлуқ кунед гиред барда иққа таърифа кардем иққа шавқу завқ кардем мошина сиёмка кардем мумкин видео бинан агар аз фикрашон гардам намефурӯше гуфта барои ки чанд тама хел шудаги аст خوشرویش ببینید شما باردارو بای است دیگه باید ویدیو چند مینوت شد رفت نمیفورم که این ویدیو چند باردار جانو شبتون بخیر باشد مرا تماشا کنید در کانال افسر دبی تاج تویوتا کارولا فیلدر سال 2014 ماشین گیبرید موتور 1.5 باردارو تنیروفка حجتش سالمه حالتش بهترین سرچنا نرخش 109000 сом به حد ماشینچه کم رسخوده کس باردارو رسخودش میدونید اون 4.5 تا 5.5 لیتر باید رسخود کنه ماشینچه بهترین 4 دیسکاش نیست دیسکای штамповка است колпакати балонош нав ماشین мойка надорад бардор ин мошина аз худи бохтар овардан подписчикимо срочно фрухта мошина аст хайдаро марҳамат нархи беҳтарин мошина мо 120 115 18 мемонем ани 109000 сом боз мобила дорад аз номи канали мо гап занед холати салончош салонаш мена чӣ хел аст салонаш салони латтаги аст бардаро швак аст салони 34 ойна электро гибридчош хушрӯ кор мекунад пробегаш медонед чанд аст нигоҳ кунед пробега чандта гаштагӣ 91000 километр буду шуд гаштагӣ пробегаш каман салончош хушрӯ перекидка мешавад перекидкашам чотко модагӣ коробка автомат мошинкалӣ дар назоми климат монитори андроид чӣ хел аст аз хел дорам марҳамат кунед срочно арзандасиёни фикротон ҳатман ҳастед лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед боз мошинаи арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед бо эҳтиром канали дӯстдоштатон автор дубай теҷина бай аст бардорҷонои ман шабатон ба хайр бошад камри харо ҳастед инҷа срочно камри 2 комплектатсия эли америка мотор 2.5 рестайлинг аст бардаро то ҳуҷҷатош то охири сола ана утилизатсияам дорад бардаро мошинча бад нест яго майда агар инҷош кор дорад тамом диска балумош на панал аст бардаро балончош узмандаме фонарика шода нишонтиам нигоҳ кунед бардаро балончош на панал аст кондитсионераш кор мекардааст кузовоша нигоҳ кунед дискаи XL дорад мошин худаш эли инҷа заводской пленкаша ондаст бардаро ки боша нигоҳ мекунед срочно мефрухтем инҷа додаро дани дарем омодаан ки мошина акаҷон срочно мефрӯшем реклама кунем мо дер аз кор мебироем ҳар рӯз дертар чӣ мекунем бекор мешавем гуфта барои бардаро марҳамат срочно фрухта мешавад 95000 се сода гуфтем не срочно 89000 сом рестайлинг 2011 бардаро исусу ягон майда 3000 расхоб мекунем мошинча куклача мешавад бардаро хуб мошин мойкам надорад нигоҳ кунед чиркин аст ҳолати салон сетри салоношам бад нест винкода мемонам ҳатман винкода занед бинед 2011 моҳи 06 шудааст сидени лифт улкерул пробегаш 200000 мил шток прибораш аз шои аст комплектатсияи хоб XL аст бардаро мошин эли штоки XL иштаги аст ана бо чӣ дорад мониторчиам даст бардаро мониторчош кондитсионер кор мекунад коробка автомат салонош бардаро ин ҳолаташ харидоро марҳамат кунед срочно фрухта мешавад чӣ хел аст 89000 сомон пробегаш кам даст винкод ябор занед бинед
ارزان داشتین فکرتون حتما نشد بردارو لایک فراموش نکنید و کانال ما ابونه شد باز ماشین ارزان دسترس میتونید از کانال ما پیدا کنید با احترام کانال دوست داشتتون هفته دو بایت جین بای 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 از 89211 رستالینگ است حجتوش هم بکسین تو آخر سال و دوستان رو هم کنید به خبر نمید با کانال هفته دو بایت جین